السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس بخير؟ هانيه كلشي مزيان. مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا النهار مشيت للغوميزا نيفو وبغيت نشارك معكم هذا الشيء. اول حاجه ملي بغيت نخرج من الدار ما لقيتش السوارت ديال الطوموبيل، هذه اول حاجه. ثاني حاجه مشيت في هاد القصديره هذه الاخرى اللي ما كتعجبنيش نسوقها، صايقها البنات والله العظيم لا حاسه براسي بحال دوك اللي في المغرب صايقين المقاتلات وهكاك، حاسه براسي. ثاني حاجه قالوا لي في الغوميزا نيفو نجيب معايا السيفي وستيلو. ستيلو جبته بصح السيفي ما درتوش، وعاد الصباحات قريت كونفوكاسيون وما عنديش هذه سنين ما عنديش السيفي في الصراحه. المهم هذا الشيء اللي كاين، غادي ندخل دابا الا قدرت نسجل لكم شي حاجه غادي نسجلها لكم. Parce que j'ai détesté, c'est la sieste, moi. C'est l'heure de la sieste avec les enfants. Bah, t'as envie de faire la sieste, toi aussi. Ah, mais c'est comme à ça. Oui, voilà. Non, c'est pire. À la crèche, c'est pire. C'est lent. Ma soeur, elle a ça, mais ça fait des années. Elle adore son métier. Elle a qu'une seule fille. Moi, je trouve pas ça du tout dégradant. Moi, c'est pas l'entretien, c'est auprès des enfants. J'ai dit au départ, j'aimais pas, mais après, quand j'allais faire l'entretien, et aussi, j'étais un peu auprès des enfants quand j'ai commencé à aimer, quoi. C'est pas bon. Malgré les cris, ça crie. Parce que c'est pas tes enfants. Moi, ça me dérange pas du tout les cris des autres. C'est mes enfants, c'est les cris de mes enfants qui me dérangent. Oui. Ah ouais, non. Tu vois, c'est tes enfants parce que c'est à toi voilà, debout, on va chercher tes enfants. Ou à la crèche. Ça dépend de l'âge. Ça dépend de l'âge. Non, mais c'est jusqu'à 3 ans. Oui, ça va. Moi, ça me dérange pas jusqu'à 3 ans. Et souvent, ils ont donné des Moi, ils sont adorables, j'ai aimé, mais non, ce que j'ai pas aimé, c'est l'élémentaire. Je préfère travailler au lycée que travailler avec l'élémentaire. Du coup, il y avait une Et toi, tu patiente fais quoi? qui était en secteur Moi, là, je sais pas. au Béarn. J'ai essayé juste l'agent de service elle était hospitalier. raciste. C'était À chaque chiant. fois que je C'est passais, vrai. J'aime pas. dès que j'ouvrais la porte, C'est les horaires aussi. Travailler au stage. mais la loi, des Et les horaires, le travail, vous travaillez le matin tôt, c'est ça? T'es là, tu dis la loi. Oui, le J'ai matin. essayé, c'était juste deux Ah, jours. regarde le prix. J'ai un diplôme dans le relationnel. Donc, du coup, je voulais plutôt me faire une réorientation, du coup. Parce que je voulais juste l'argent, comme je vous ai déjà expliqué. C'était pour le salaire. Ah oui, C'était le salaire. C'est normal, on travaille pour le salaire, il ne faut pas avoir honte. On travaille pour le salaire. Ouais, ouais. Moi, j'ai jamais honte de ça. Mon dernier travail, quand même, dans la clinique à Lust, c'était bien. C'était à Saint-Augustin, 2 arrêts après Pellegrin, à Ouais, Bordeaux. Franchement, le salaire, ça va, il était bien là-bas. Là-bas, c'est les riches, madame. Ouais. C'est les riches là-bas. Oui, Saint-Augustin, c'est connu. Hein. Ouais. Même l'école. Codiron, Saint-Augustin, à Bordeaux, c'est connu, c'est les riches. Les heures sup, non. Les heures sup. Oui, il y a des heures C'est sup. ce qui fait que le salaire. Mais moi, j'avais pas besoin de faire d'heures sup. Parce que je me rappelle, je suis restée là-bas 3 mois quand même. Et mon plus haut salaire, c'était 1700. Donc après, bon, j'ai arrêté parce que je suis tombée enceinte. 35 heures. Tu fais 35 heures. Oui. Donc, Mais ça sent, c'est très bien, franchement. C'est bien, c'est bon. Au moins, 100 heures sup. Ah oui. Parce que souvent, tu peux faire Ben des oui. heures sup, t'as pas- Ouais. 1700 net. Ouais, C'est très bien. net. Ouais. Ça, Tu dois regretter ce travail. Ah ouais, mais grave. Oui, c'était un contrat. Ah, Tu c'est aimes et pour que ça. Après, tu restes pas, ça fait mal. Hein. En plus, il est tombé Mais bon, enceinte, après, alors là. Honnêtement, à la crèche, je il y me avait des sentais bien tensions. là-bas. Honnêtement, je me sentais bien. Depuis que je suis en France, j'ai commencé à travailler. C'était privé? Je me suis sentie bien là-bas. C'était un truc Malheureusement, privé. Oui, Pour c'est ça. privé. Ouais. Toujours le privé paye mieux que le public. Ça, c'est clair et net. Exactement. Mais les gens préfèrent le public que le Oui, privé parce que le public Sécurité. sont laxistes. c'est la sécurité aussi. Tu penses que... Et maintenant, tu veux faire quoi? Mais là, je vais faire réceptionniste à Ah. l'hôtel. Ou, Gouvernante aussi, tu peux. Hein. Il est bien ce gouvernante, travail. Ouais, je peux faire. C'est Je sais Pour pas. l'instant, réceptionniste, C'est, je sais pas. Par rapport au salaire, je sais pas moi, c'est qui gagne mieux, mais bon. Ouais. Après, ça dépend dans l'hôtel aussi que tu... Oui, ça dépend de l'hôtel. Oui. Les étoiles. Oui. Ça dépend des étoiles. faut bien laisser. Ah oui, c'est sûr.
C'est pour ça que voilà. Ça dépend des villes. Mm. C'est pas, Bordeaux, Oui, c'est pas Lille, par exemple. Oui, Ici, c'est oui. touristique. Oui. Mais là-bas, on y va. Mais ici, j'en ai une fille qui elle est gouvernante, elle n'est pas réceptionniste. D'accord. Elle est bien payée. Moi aussi, je connais une gouvernante. C'est pour ça que je lui ai dit qu'elle est bien payée. Ouais. Il a dit qu'elle est bien payée. Il m'a dit que je vais payer des impôts cette année. C'est clair. Tu touches plus. Quand tu touches Il commence plus, pas c'est trop tôt, hein. Il ouais, commence à oui. 7h du matin. Il commence à 7h du matin. Il commence pas. Moi, je commence à 6h30. Elle commence à 7h, ça va, hein. Moi, je peux pas faire gouvernante parce que, je sais pas, je trouve ça un peu bizarre pour moi. Parce qu'elle prépare le petit déjeuner. Oui. Après, elle fait la visite des chambres. C'est elle qui contrôle Pour après voir les si c'est femmes. bien, Oui. si c'est propre. C'est trop de responsabilité pour moi. Voilà, Oui, voilà. C'est vrai. Voilà. C'est trop. C'est comme si tu travaillais dans ton propre... Oui. tu dois être toujours là, tu Ouais. dois... Voilà. Et il y a le stress aussi qui s'installe parce que Ah, souvent, tu sais pas, quand il y a trop de responsabilités, tu es tellement stressé, tu sais pas si tu as bien fait ton boulot. Mais toujours Parce la qu'il y a responsabilité, au-dessus de toi aussi qui- Là où il y a la responsabilité, il y a le stress, toujours. C'est ça. Ça, c'est clair. Il y a le bon salaire avec Ouais. derrière. Il y a derrière tout ça. Ouais. Moi, j'aime pas trop la responsabilité. Non, non plus. Je me fais toucher. Ça dépend. Je suis bien dans ma tête. Moi, j'aime donner les ordres. J'aime donner les ordres. J'aime faire la chef. Mais pas plus que ça. البنات انا خرجت من لا غينيون. انا مشيت للاجتماع باش يهضروا لنا على كيفاش غادي نديروا لهذيك الفورماسيون غوميزا نيفو. نبدا لكم براسي بعدا. انا ما عنديش الحق ندير الغوميزا نيفو لانني كنخدم اكثر من 80 ساعه في الشهر. اللي كيخدم اكثر من 80 ساعه في الشهر ما عندوش الحق يدير الغوميزا نيفو. هذه وحده. المهم بزاف التخربيق. المهم انا ما غاديش نديرو دابا. من بعد حاجه اخرى بقيت كنسولو على بزاف د الحوايج. الغوميزا نيفو كتخلصي فيها كيكون واحد المينيموم على الاقل. الناس اللي عمرهم ما خدموا في فرنسا مي كتخلصي. ثاني حاجه الغوميزا نيفو كيديروا لكم واحد لو تيست ومين كتجاوبوا على داك لو تيست كيعرفوا النيفو ديالكم. بحال دابا واش نتيا ا ولا بي ولا سي باش يقريو كل واحد على حسب النيفو ديالو. ما يمكنش يقريو واحد النيفو ديالو عالي مع واحد النيفو ديالو قل. وكاين في بزاف كما قلت لك. كاين في لانفورماتيك، كاين في الماتيماتيك، كاين في لونغلي، كاين في الفرنسي، ولكن هما كيركزوا على الفرنسي. كنت غادي نموت بالنعاس وراه مازال فيا النعاس. غادي نموت بالنعاس في عينيا. المهم النصيحه اللي نقدر نعطيكم اللي خرجت بها من هذا النهار هو انكم من توصلوا لفرنسا الناس اللي عندهم لي ديبلوم من الباك الفوق ولا عندكم شي ديبلوم اللي كيعترف به من توصلوا لفرنسا ديروا ليكيفالون. ما تبقاوش تسناو حتى تبغيو تخدموا بحالي دي زاني عادوا تمشيو ديروا ليكيفالون. لي ديبلوم ديالكم من كديروا ليكيفالون كيتفتحوا لكم الابواب اكثر من اللي ما كديروش ليكيفالون. كتخدموا على الاقل بخصوصا اللي باغيين يخدموا في الدومين ديالهم. هذه هي النصيحه اللي نعطيكم. ديروا ليكيفالون لي ديبلوم ديالكم بمجرد ما تشدوا رقيكم فرنسا وتوصلوا لهنايا. هادشي اللي نقدر نقول لكم. الخدمه الاولى كتكون صعيبه كيكونوا بزاف ديال التحديات. حتى هو هضرت معاه في هذا الموضوع قال لي من السبب ديال التحديات خصوصا الناس اللي عندهم لي ديبلوم الناس اللي عندهم لي ديبلوم وما كيبغيوش يخدموا اي خدمه. ديروا ليكيفالون لي ديبلوم ديالكم باش يحلوا لكم الافاق ويحلوا لكم الابواب هنايا. وكما قلت لكم اي فورماسيون ريمونيري عندكم الحق تكونوا ريمونيري فيها واخا تكونوا عمركم ما خدمتوا في فرنسا. عندكم واحد المينيموم. يقدر واحد كيخدم في فرنسا يدي اكثر منكم ولكن نتوما المهم كتديو المينيموم. ما تبقاوش جالسين في الدار حيتاش الفورماسيون ما غاديش يخلصوكم فيها مزيان. غير ديروها وزعموا وان شاء الله يكون خير. الا تفكرت شي حاجه غادي نقولها لكم. انا بغيت نقول لكم بان من كنت في الغوميزا نيفو حنا تقريبا كلشي مصيفطنا سواء بول امبلوا سواء مصيفطهم البلي سواء مصيفطهم شي حاجه سميتها سي ا بي امبلوا. هادشي اللي كاين. وكيديروا غوميزا نيفو حتى الناس اللي بغاو يديروا البريباراسيون او كونكور ادمينستراتيف اي باراميديكو. الناس اللي باغيين يديروا هاد النوع ديال لي كونكور باش يوليو كيخدموا في هذا الدومين هذا اولا في هاد المجالات هذه حتى هما خاصهم يديروا هاد الغوميزا نيفو الا بغاو يتاكدوا من القدرات ديالهم. بالنسبه لي انا هاد الغوميزا نيفو اللي كنت فيها كانت غادي تخلصوا لا ريجيون ديال اكيتان يعني فين انا ساكنه ماشي بحال كاع فرنسا. يعني هاد الجهه اللي انا ساكنه فيها. هذه رقم واحد. رقم جوج سميتهم كومبيتونس كلي ماشي هاد الغوميزا نيفو يمكن فيه بزاف ديال
في بزاف ديال الحوايج منهم هاد الكومبيتونس كلي وهي كتكون دائما ريمينيري. هاد الكومبيتونس كلي remise à niveau, parcours spécifique, préparation, concours et langue. عرفتوا البنات هذا هي نهار اخر. البارح كريت الحريره وصافي ما بقيتش قادره نزيد نهضر ولا نصور ولا حتى شي حاجه ولا نكمل الفيديو. المهم الخلاصه الغميزه نيفو هو المستوى ديالك في اللغه الفرنسيه. الا بغيتي تحسنيها اولا تعرفي شنو هو المستوى ديالك كتمشي لبول امبلوا اولا لو بلي اولا اي اورغانيزم انت متبعه معاه وكتطلبي منه لو غميزه نيفو. هو كيصيفطك لواحد البلاصه كيديروا لك ان تيست وكيعلموك اللغه الفرنسيه على اساس هذاك لو تيست اللي داروا لك المستوى ديالك في اللغه الفرنسيه وصافي. هو كيكون نورمالمون ريمونيري كيخلصونا عليه. هادشي اللي كاين اللي كيدير هادو سيمين كاين اللي كيديرها 3 شهور كاين اللي 4. غير حاجه بين قوسين ما كيكونش دائما طول العام اولا ما كيكونش في كاع البلايص. بحال دابا انا هذا اللي كنت غادي نديرو وصدق ما درتوش. هذا هو الجروب الاخير داروا 2 ديال لي جروب وهذا هو الجروب الاخير اللي كنت انا غنكون معاه. المهم تهلاو لي فراسكم. الا عندكم شي سؤال ولا شي حاجه كتبوها لي لتحت. الا عجبكم الفيديو جيم وباي باي وصافي. هادشي اللي كاين. تهلاو لي فراسكم حتى المره الجايه ان شاء الله. باي باي. انا كنت برا يلاه دخلت سخفانه.